সুমাতিতে কেউ বার করছে কেউ বার নি সভ্যে তো মানে সব গোটে গোটে কইনালার হাল উঠানি হচ্ছে লেকিন বাদ বাদ বেশি করে কইনালার হাল হ্যাঁ বেটি ছোলার যে বিয়া হচ্ছে ওই লাছারি যে পিনে হচ্ছে ওই বেলা ওই যে গুনি যে উন্নি গুনি লিছে লেনে একবার শ্বশুর কথা আসসালামু আলাইকুম अरे ससुरा भाई अस्सलाम वालेकुम और बाद एक बार वही वाला एक बार जो वाला जांच है वो वाला एक बार ईद बकरीद माजा साजा है गले वही वाला वार बाद किस जानेन कि बुरा बाप मांगे चे पीबर तने पहानी बुरा बाप मांगे चे पीबर तने पहानी बेटा महाराजा बहु फूल बरानी गलत बोल गए बोलो गलत बोल उगुना कचे बेले कचे की देख आठ नाथ बेले घन भसुर लात लाग लाग बेले किसर कसुर एक एतला फेर करबा पारी बाव एतला फेर हम ताल सामलाबा पारी मा बइला ओ मा অস এই যে মা বইলা আমার ওটা খানা আছে তাই গুদি তোমরা যে ছে আগু দশ এই আউ কার বইন দিদি মোর আগু দশ আগু দশে নে বস আমার তো নজর করবাই নি যাই তো ছেনি পাও लेकिन आजकल कर बियाह আছে মোবাইলত अल्लाह माफ करो है कि नहीं अल्लाह अल्लाह आजकल कार ब्याह আছে মোবাইলত आप तो मोबाइल हाय 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 কি কব এইলা বাত আছে এইলাই হতে তকরির শুনেলো হাজারো তকরির শুনলে কি হবে হাজারো কা দিলে তোতা না শুনিবে খোদা তাআলা এহ মন কা দহনা হেতা সুবহান আল্লাহ जोरे कौन सुभान अल्लाह जोरे कौन सुभान अल्लाह 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 और बात हो जाए कि बाबू रे सुनो अब तो की है की होल बुरा बाप उधर पानी मांगे छे इधर से अब तो पिया उठा पे हाँ अल्लाह के अभी एक से एक बात होच्छे फिर अल्लाह के मन जमाना अल्लाह के मन जमाना हाय रे बहु ओ ये ससुर कोता मोटे माने ना जी हक है अल्लाह के मन जमाना अरे बहु हो ये ससुर को तो मोटे माने ना अल्लाह के मन जमाना हल कोलिया असली शामी अरे मुसद्दा को जमी बाजार जाम और मरद मता नूरे को है टाका के दुरपम अल्लाह टाका के दुरपम अल्लाह टाका मुसद्दा बड़ा चलाक छी কোথায় শুনো দি তোমার টাকা লাগবে না আমাকে ঘুমাওনি গুদি কোথায় কেন কোথায় ভাঙা সাইকেল কানছে না সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছুত বসে যামু মই সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছুত বসে যামু মই স্বামী তুই চিন্তা করিস না তোকে টাকা লাগবে না তোকে টাকা লাগবে না মুসাতের বাবুরে মক্কর মুসাতের চক্কর ঘোড়ার মুসাতের মক্কর ঘোড়ার হচ্ছে চক্কর ইটা ফের অলগ তো করেছে কুন্দের জামক কুন্দে কম তা আমরা কুন্ডে ছড়ি নগে শুনো তে নবী ने ऐलान अब उर्दू कम नहीं मुझे पावन का नहीं देशित कम अल्लाह अल्लाह नबी हजरत बेलाल कचे बेलाल मदीने में ऐलान करा दो कचे मदीनात ऐलान करे दे मोर बेटी फातिमार शादी अलीर संगे कराबा जाछु महीना कुंडा छिलगे जतरी लोग जलसा सुनबा होसेन बता पारबेन कुंडा महीना हजरत फातिमार शादी हईल जल्दी को पारबेन एकजन कह दिगे पारबेन पर कह दी ना अल्लाह अल्लाह की करिलाम दुनियाते आसी फिर तो उधर कोबानी जाची सुनो अल्लाह अल्लाह रजबेर महीना छिल रजबेर महीना हजरत फातिमार अलीर संगे शादी हईल जोरे को सुभान अल्लाह लोग देखो नहीं सुभान अल्लाह ताला सुनमान कनी ना के सुभान अल्लाह जोरे निकले मैं तो खत्म जोरे को सुभान अल्लाह कितना लोग सुन में हाथ उठा को या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह सबाई सुन मचाई गुदी तोरी कोली मौलवी साहब तगड़ी तो बिल्ला छे हां त रजबर महीना हजरत फातिमार शादी हईल आइडा कोदी रुखसती को कब हईल रुखसती को पारबेन नी पारबेन जिलहिज्जार महीना रुखसती होल और हजरत बेलाल ऐलान करे दिले मदीनार अंसार मदीनार मुहाजिरिन गोटेला मस्जिदे नबवीत पहुंचे गेल टाइम की छिल को पारबेन एने सुन्नी जन्नती मुसलमानों नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे खाजा का दामन नहीं
छोड़ेंगे पकड़ाई कहाँ है। बहुत ला नौजवान टूपी पीने खाली जलसा सुनवानी हो से तो दीदी छुआ ए बाबू रे मुख बुरा ना मानिस आ बुरा ना कहिस मोबाइल दा ऊपर को धोई ठीक तकरी सुनबो लेकिन तोर माथा टूपी নাই। আল্লাহু আকবার জানিস যেটা লোক যেটা ব্যক্তি যেটা মানুষ টুপিত মাথা দেহনে ভাত নি খাচ্ছে শয়তানটা মুতে দিছে মুতে মুতে শয়তানটা শরীক হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহু আকবার গলত अगर হয়ে যাচ্ছে তে মৌলবিলা ইসলাহ করে দোক শয়তান শরীক হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহু আকবার হাত্তা কে লিখাচ্ছে পায়খানা করবা যাবো তো মাথার টুপি রাখ পেশাব করবা যাবো তো মাথার টুপি রাখ মা বইনলা মাথার কাপড় দেহনে তোমরা বিসমিল্লাহ কয়নে লোকরিলা চুলারা রাখবেন। আল্লাহু আকবার আল্লাহর নাম লিবেন আল্লাহর ওয়াজিফা করবেন দুরুদে মুস্তাফা পড়বেন নবীর পর দুরুদ পড়বেন তোমার ভাত লাত আল্লাহ বরকত দিবে তোমার চাউল লাত আল্লাহ বরকত দিবে তোমার সালাম হাত আল্লাহ বরকত দিবে। আর তোমরা যদি বাবুরে ইধার ভাত পাকাছেন আল্লাহু আকবার ইধার চাউল খানাও পাকাছেন ইধার যদি তোমার জারি উঠাই দেন হেরা উঠাই দেন গুনগুন করে মোবাইলটাও দেখেন তা এইটা উড়া উড়া পালা বরকত হবে গে। আল্লাহ আল্লাহ কি হয় বাবু কেন এমন করছেন তোমার তেজ কেন যাচ্ছেন শুনলো তোমরা কি করেন গে তোমার লাকে যাচ্ছে কি করছি হ্যাঁ अच्छा अच्छा रजबेर महीना जे छे शादी होल जिल हिज्जार महीना रुखसती होल जोहरेर वक्त छिल बेलाल आजान करे एलान करे दिले आमार प्राणेर दयाल नबी दाह ना केन देखा তোমায় ছেড়ে আরে কত কাল থাকবো আমি একা গো নবী থাকবো আমি একা। ফের কোচে গোলাপ হয়ে ফুটিলি তুমি সুন্দর কৌশর কানে রে সূর্য হয়ে রইলি আকা আমার ভাঙ্গা প্রাণে গো আকা আমার ভাঙ্গা প্রাণে। নাতলা পড়বা গেলে টাইম লাগে যাবে শুনে লো। আল্লাহ আল্লাহ अब কি হচ্ছে নিকাহ শাদী হচ্ছে अब শাদী হচ্ছে আল্লাহু আকবার আনসারও হাজির হয়ে গেল মুহাজিরিনও হাজির হয়ে গেল এমন মসজিদে নববীত লোক পৌঁছে গেল নবীর সাহাবা কাচাকচ ভরে গেল তারিখ বাতাছে পখান ডাকবার জগ নাই জোহরের টাইম ছিল। আল্লাহু আকবার এক পাকা সিদ্দিক আকবর আছে একবার এক पाका उमर फारूक है और आगुत हजरत अली है हजरत अली सामने है और अहमद मुख्तार हमारे आपके आका बीच में है खुतबा दी है अल्लाह अकबर। लेकिन उड़ा कोबानी चाची नबी मुस्तफ़ा हजरत फातिमा कोचे बेटी फातिमा तोर निकामी तोर शादी में 300 मिसकाल 400 मिसकाल चांदी राखे है ने तोर शादी में हजरत अलीर संगे कराबे जाचू ए फातिमा की ती स्वामी मंजूर करছি ती शहर मंजूर करছি। हजरत फातिमा खामोश हो गेल कहे या रसूल अल्लाह मुझे तो स्वामी मंजूर है एखाने किताबत लिखिए मुख तो स्वामी मंजूर है शहर मंजूर है लेकिन मोहर मुख ना पसंद है मतलब इनकार नहीं है। एखाने किताबत दिया 400 मिसकाल चांदी फतवाए फैजुर रसूल में है उठाकर देखो वहां पा जाएंगे। फातिमा का जो है महर 400 मिसकाल चांदी मतलब 150 तोला चांदी जा कहे 400 मिसकाल 150 तोला चांदी हमार तुम्हार नबी जे फातिमार महत राखी हिल। लेकिन हजरत फातिमा को हिल या रसूल अल्लाह जखने गम हे गेल गमगीन हे गेल कहे बेटी फातिमा ती गमगीन केना हलो ती गम केना करछि अफसोस केना करछि कहे या रसूल अल्लाह मैं इतना अफसोस करछु कि जब ती पैदा होइलो तो रब्बे हबली उम्मती या रसूल अल्लाह मदीने में है तो रब्बे हबली उम्मती मक्के में है तो रब्बे हबली उम्मती हजर में है तो रब्बे हबली उम्मती सफर में है तो रब्बे हबली उम्मती हर वक्त रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती ए अल्लाह मोर उम्मतक बख्शे दे ए अल्लाह मोर उम्मतक बख्शे दे। ता तोर बेटी फातिमा एटा चाचे कि मोर मोहर संगे संगे तोर गुनेगार उम्मतेर शफात मोर मोहर हे जाक जोरे को सुभान अल्लाह बेशक जोरे को सुभान अल्लाह। अल्लाह किताबत तो लिखी है अब एटा रिवायत मौजू ना रिवायत कवि उलमा बतावे लेकिन हमरा तो पढ़ी अल्लाहु अकबर कबीरा बरकैफ को बार मतलब एटा कि नबी मुस्तफा हमार दयान नबी प्यारा नबी वार बेटी फातिमा के इज्जत की दिले हम एटा को चाची न तकरीबन दूसरा बात चले আছে কি দিলে আল্লাহ নবী ওর বেটি ফাতিমা যে জায়েজত দিছে একটা চাদর দিলে ও নবীর উম্মত ও মুস্তাফার গোলাম আমরা খালি কি করছি
কে দান লিম ঠিক হামাক লাগে কি 3 ভরি সোনা 4 ভরি সোনা লাগে হামাক টোপ দিটা লাগে হামাক সোনার রুলি লাগে হামাক হামাক সোনার নকলিস খান হামাক লাগে लेकिन हजरते फातिमा नबी की दिले एक चादर दिले और जानें चादर